napkins. Man, that video was good. It was very touching, wasn't it? Nos tocó, nos llegó adentro. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. We're going to do something different today. Esta vez me van a traducir. This time, I'm going to be translated. Así que hoy vamos a hablar sobre la maternidad. So today we're going to talk about motherhood. Y quería hablar sobre la maternidad resucitada. And I wanted to talk about resurrected motherhood. Es un día muy especial It's a very special day para conmemorar a todas las mamás to remember all our mothers y todas las mujeres and all the women que de alguna forma u otra that one way or another han ayudado a formar have helped shape a una generación a generation de niños y niñas of boys and girls a ser las personas to be the people que Dios ha diseñado ser. that God has designed them to be. Y sí, And yes, todas las mamás all moms y todas las mujeres que hemos criado and all the women, podemos entender ese gran privilegio we can understand that great privilege y el sacrificio and the sacrifice que tenemos en nuestras manos. that we have in our hands. Mientras pensaba en el tema para hoy As I was thinking about the topic for today, y que todavía estamos celebrando la Pascua, and knowing that we're still celebrating the resurrected Jesus Christ, todo esto, mientras escribo mi sermón, so as I'm writing this and I'm writing my sermon, Obed está parado en el escritorio my son Obed is standing on my desk jugando con los clips playing with the clips y yo tratando de escribir. and me trying to write my sermon. Y así que pensaba And so I was thinking, en la jornada de fe que pasamos las mamás. in the journey of faith that we as moms go through, Esta ha sido una de las lecciones más difíciles this has been one of the hardest lessons que he tenido que aprender. that I've had to learn. Ver la maternidad To see motherhood como parte de mi jornada de fe as part of my faith journey y mi crecimiento espiritual. and my spiritual growth. Como mujeres, As women, muchas veces escuchamos many times we hear frases como, oh, nos ponemos muchos sombreros, phrases like, oh, you wear many hats, significando que tomamos diferentes roles, meaning that we take on different roles, o está ese estereotipo or we have these stereotypes de que podemos hacer muchas cosas a la misma vez that we can do many things at the same y time las hacemos perfectamente. and we can do it perfectly. Pero estas frases y estereotipos But these phrases and these stereotypes muchas veces nos llevan a dividirnos. often lead us to have a fragmented and compartmentalized En diferentes personas como mamá, into different persons like mom, esposa, wife, creyente, believer, trabajadora, worker, voluntaria volunteer, y usted ya en el blanco. and you can fill in the rest. Cuando en realidad somos una sola persona When in reality, we're just one person, que pasamos por diferentes procesos, that we go through different process, muchos de ellos únicos para nosotras. and many of them very unique for each one of us. Y uno de esos es la maternidad. And one of them is motherhood. Y la maternidad es uno de esos procesos Motherhood is one of those processes que dentro de la sociedad ha sido tomado por sentado. that within our society has been taken for granted. A lo que me refiero es que este proceso What I mean is that with this process, lo pasamos la mayoría de las mujeres we go through the majority of our women, the women, desde el principio del mundo, from the beginning of the world. así que lo vemos como algo normal, So we see it as something normal, cotidiano, ordinary, importante, important, pero común. but ordinary. Y en esa normalidad que le hemos atribuido a la maternidad, And in that normalcy that we've attributed to motherhood, hemos perdido la relación que existe we've kind of lost the relationship that exists entre este maravilloso proceso with this beautiful process y lo que podemos aprender and what we can learn de la persona de Jesús, from Jesus, su muerte his death, y su resurrección. and his resurrection. Los días miércoles son los días más largos de mi semana. Wednesdays are the longest days of during the week. Usualmente mis días comienzan a las 5:30 Usually my day starts at 5:30 in the morning, y todos los días incluyen cosas rutinarias and every day there are certain routines
Cómo preparar el desayuno, like prepare breakfast, preparar el almuerzo de los niños, lunch for kids, alistar a los niños para la escuela, get the kids ready for school, cambiar pañales, change diapers, preparar mochilas, prepare their backpacks, llevar a los niños a la escuela. take them to school. Pero en adición de todas estas cosas, But in addition to all of this, en casa lavamos ropa. we do laundry, Las cosas grandes, the big laundry, como las sábanas, like the bed sheets, las toallas the y towels, por supuesto todo el resto de la ropa. and of course all the rest. Y eso toma alrededor de 4 horas. And that takes about 4 or 5 hours, 4 hours. Así que mientras la ropa se lava y se seca, So while the clothes are being washed and they're dried, trabajo en el servicio del domingo, I start working on Sunday's service. hay reunión aquí del staff, There's a staff meeting. a veces hay reuniones al mediodía, Sometimes we've got meetings at noon, también hay que preparar el almuerzo, and I have to prepare lunch. hay que poner a Obed a dormir, And we have to prepare the kids for nap times. entre eso doblar y guardar la ropa. And in the meantime, then fold the clothes by then. Luego ya para eso hay que buscar los niños a la escuela. And then I have to go pick up the kids from school. Luego llegamos, preparamos la cena, And then we come back and prepare dinner, alimentamos a los niños, feed the kids. lavamos todo We clean up everything. y nos preparamos para ir al grupo de vida. And then we prepare to go to life groups at night. Y luego regresamos a la casa, And then we come back at home, bañamos a los niños, give the kids a bath, los ponemos a dormir we put them to bed, y ahí. and that's it. I do stuff too, by the way. Wow. Hey, yo también hago cosas. Ella no lo hace todo. Por favor. Nada más contar todo ese día, Just by telling all of that, ya me canso. I'm already tired. Y estoy segura que cada mamá And I'm pretty sure that every mom tiene una rutina similar has a very similar routine. o tuvieron una rutina Or similar. had a very similar routine. Y eso es solo las tareas que realizamos. And those are the tasks that we complete. Esto sin contar las emociones And this is not even to mention the emotional y todo lo espiritual que pasamos durante el día. and all the spiritual process that we go through throughout the day. Así que cada tarea que hacemos, So every task that we do, cada cosa que es parte de nuestra rutina diaria, everything that is part of our daily routine, parece irrelevante para nuestro crecimiento espiritual it may seem very irrelevant to our spiritual journey or growth, o el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. or the work that God is doing in our lives. Pero la realidad es completamente diferente. But the reality is completely different. Vamos a leer en Efesios 5, We're going to read in Ephesians chapter 5. los versos 1 y 2 que dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Y lo voy a cambiar a hijas queridas. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ephesians chapter 5 verses 1 and 2 says, imitate God, therefore, in everything you do, because you are his dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. El estilo de vida que Jesús ejemplificó fue así. The lifestyle that Jesus set an example is like this. Entregó su vida como sacrificio a nosotros. He gave his life as a sacrifice for us. Pero el entregar su vida como sacrificio But as he gives himself to sacrificially for us, como aroma agradable a Dios, as a pleasing aroma before God, no se limitó al trabajo que hizo en la cruz. it wasn't limited to the work at the cross. Todos los días de su vida, Every single day of his life, desde su nacimiento hasta la resurrección, from his birth to his resurrection, y aún luego de la resurrección, and even thereafter, nos muestra el estilo de vida que debemos llevar como creyentes. we see the lifestyle that we should have as followers of Jesus Christ. En muchas ocasiones durante su ministerio, Many times in his ministry, podemos ver la entrega de Jesús we can see his commitment y una vida llena de amor por sus discípulos y sus seguidores. and a life full of love for his disciples and his followers. Cuando las multitudes le seguían para escuchar sus enseñanzas, The crowds would follow Jesus to hear his teaching,
Una de las cosas que más le preocupaba a Jesús One of the things that really worried him era cómo vamos a alimentar a todas estas personas. was how are we going to feed all these people? Lo mismo pasó con sus discípulos. That happened the same with his disciples. Luego de su resurrección, After his resurrection, cuando los encontró en el mar de Galilea, when he found them fishing in the Sea of Galilee, allí les preparó el desayuno. there he prepared breakfast for them. Y la forma en que Jesús oró por sus discípulos, And even the way he prayed for them antes de que lo arrestaran, before he was arrested, nos muestra el gran amor que Jesús tenía por ellos. we can see his love for his disciples. Y lo leemos en Juan 17, del 9 al 11, que dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. In John chapter 17, verses 9 through 11, this is a prayer. It says, my prayer is not for the world, but for those you have given me, because they belong to you. All who are mine belong to you, and you have given them to me, so they bring me glory. Now, I'm departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. Amén. Estoy segura que todas las madres aquí presentes hacemos esta misma oración por nuestros hijos. I'm pretty sure that many of our moms here make a very similar prayer for our children. Nuestro anhelo es que nuestros hijos e hijas pertenezcan a Dios, It is our deepest desire that our children belong to God and stay united with God. que estén unidos a Él durante toda su vida That they would maintain a relationship with God throughout their lives. y que nunca se olviden de la fe que le hemos enseñado. And that they would never forget about the faith that we have taught them. Pero uno de los ejemplos más claros que tenemos But one of the most clear examples that we have de Jesús modelando este estilo de vida of Jesus exemplifying this style of life, se encuentra en Juan 13 del 1 al 5. we see it in John chapter 13, verses 1 and 5. Y dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. So John chapter 13, verses 1 and 5 reads, before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had given him authority over everything, and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with a towel he had around him. His attitude as a servant was birthed out of his great love for his disciples. And this is something that we as moms can identify with every single day. Every act that we do as an act of service to our family and those around us comes out of the great love that we have for them. This attitude of servanthood that was in Jesus every day is shaped in us with our daily routine that forms part of our daily tasks. So instead of seeing motherhood as a responsibility or something that we just have to do because it needs to be done,
We can see it as a work of God. I move more. Podemos verla como el trabajo que está haciendo Dios So we can see motherhood as the work that God is doing in us para hacernos parecer más a la persona de to Jesús. become more like Jesus. Y esto fue algo que me costó mucho tiempo entender. And this was something that took a long time for me to understand. Siempre tendía a fragmentar mi vida I've always fragmented my life en familia, as family is tra- one thing, trabajo work, y lo espiritual. and then the spiritual. Pero Dios usa cada aspecto de nuestra vida, But God uses every aspect of our lives, cada faceta, every face, para mostrarnos la imagen de Jesús en to nosotras. show us God's image in us. Y este es el poder de la resurrección And this is the power of the resurrection que podemos experimentar por medio de la maternidad. that we can experience through motherhood. La resurrección hizo posible que pudiéramos ser más como Jesús, Resurrection made it possible that we could be more like Jesus, que pudiéramos amar más como Jesús amó, that we'd be able to love more as Jesus loved, que pudiéramos servir como Jesús sirvió. that we'd be able to serve as Jesus served. Como mamás, As moms, tenemos una oportunidad que es única para nosotras we have a very unique opportunity de practicar esto todos los to días. practice this every day. Cada cambio de pañal, Every diaper change, cada comida preparada, every meal prepared, cada baño que damos, every bath time, cada oración que hacemos, every prayer that we pray, cada vez que enseñamos every time we teach o disciplinamos, or discipline, cada vez que estamos llenas de ansiedad every time we're filled with anxiety o estrés or stress por el comportamiento de nuestros hijos, because of their behavior, cada vez que nos preocupamos por su bienestar Every y su time. futuro, every time we worry about their well-being or their future, cada vez que nos dolemos por su sufrimiento o su enfermedad, every time we suffer when they suffer, cada vez que nos gozamos con sus logros y sus buenas obras, every time we're proud of their success, cada vez que recibimos buenas noticias de la escuela o del médico, every time we receive good news from the doctors or the school, cada vez que vemos su crecimiento y su desarrollo, every time we see their development and their growth, cuando aprenden a leer, when they begin to read, cuando aprenden a correr la bici, when they begin to ride their bicycle, cuando le aceptan en su primer trabajo when they get accepted on their first job o en la universidad, or a college, cada vez que cumplen un sueño every time they fulfill a dream o cuando muestran su fe ardiente por Dios. or demonstrate their faith before God, for God. Por medio de todas estas In the experiencias, midst of all of these experiences, participamos del sufrimiento y de la resurrección de we Jesús. participate in the suffering and resurrection of Jesus Christ. Y podemos tener la certeza And we can have the certainty de que su trabajo en nosotras that His work in us es verdadero y persistente is true and persistent. cada día de nuestra jornada en la maternidad. Every single aspect of our journey in motherhood. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre bueno, Heavenly Father, gracias te damos we're grateful porque a través de tu Hijo Jesús because through your Son, Jesus Christ, podemos acercarnos a ti. we can come near you. Por medio de esta experiencia que nos das Through this experience that you give us de la maternidad, of motherhood, podemos ser más como Él. we can be more like you. Podemos experimentar We can experience su sufrimiento, His suffering, su pasión, His passion, su amor, His love, la compasión compassion, y el servicio que dio. and the service that He gave. Y también podemos participar And we can also participate de su resurrección of His resurrection y tener esperanza cada día. and have hope every single day. Te pedimos We ask you que nos ayudes that you would help us porque esta jornada because this journey de la maternidad of motherhood, no es fácil it's not easy, y necesitamos de ti. and we need you. Necesitamos de ti cada día. We need you every day. Gracias te damos. Thank you, Lord God. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén.